Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah kita dapat kembali bersiaran secara langsung dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so hari ini insyaAllah satu lagi syarikat yang kita akan go through. I think this company memang cukup popular lah di atas beberapa sebab. Okay, mungkin dikenali di kalangan para traders dan juga investor di Bursa Malaysia. Okay, dan juga mungkin juga kerana lately mendapat liputan yang banyak daripada media-media dalam bidang financial dan juga investment. Dan akhirnya setelah kita nantikan salah satu syarikat yang berkait iaitu syarikat K-Power telah mengeluarkan annual report untuk syarikat ni baru dikeluarkan pada hari ini. So hari ini baru dia release dia punya annual report untuk tahun 2021. So insyaAllah kita akan go through berkenaan dengan report ini setelah kita nantikan lah agak lama juga sebenarnya kita nantikan untuk syarikat K-Power. Okay, so seperti biasa sebelum kita bermula, please share this video, kongsikan video ini, kongsikan agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dapat join sekali insyaAllah. Okay, so sebelum kita bermula, saya nak test dulu saya punya audio. Jika anda boleh dengar dengan clear, please komen boleh dengar ataupun boleh nampak saya punya screen. Right, so nampaknya jelas dan juga saya punya video boleh nampak Okay, so thank you so much kepada anda yang join pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi terima kasih kepada yang telah kongsikan video ini, dan juga kepada yang menonton yang masih boleh kongsikan, please share this video. Semoga insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatnya. Dan seperti biasa sebelum bermula, sebagai disclaimer, so this session, sesi ini kita tidak memberikan sebarang buy call, kita tidak memberikan sebarang sell call, dan kita juga tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. So sebarang risiko pelaburan ada di atas risiko masing-masing. So kepada anda yang mungkin tak tahu nak invest, cara nak melabur, cara modal dan sebagainya, dapatkan nasihat daripada profesional, daripada orang yang bertauliah. Antaranya anda boleh dapatkan nasihat daripada financial planner, yang ada modul 7. So financial planner plus modul 7 SIDC. So mereka boleh memberikan nasihat pelaburan saham kepada klien-klien mereka. Atau juga jika sekiranya anda ingin mendapatkan khidmat fund manager, anda boleh hubungi saya untuk subscribe kepada servis yang diberi nama private mandates, yang mana ada fund manager akan tolong uruskan semua saham-saham anda. So anda tak perlu nak buat apa, so biar fund manager yang dan juga tim dia yang uruskan. Okay, so tajuk kita ataupun annual report yang kita akan go through pada hari ini ialah K-Power. Namanya Power, ada nama Power dekat situ. Kalau kita tengok sedikit background kat sini ditulis personal goods. Personal goods macam lari sikit lah sebenarnya dia more on yang terkini, dia banyak kepada renewable energy. Kemudian kalau kita nampak dekat sini dari segi market cap, market cap currently 301 juta sahaja ringgit Malaysia. Selepas dia telah membuat kejatuhan yang cukup dahsyat juga pada beberapa bulan yang lepas. Dan currently numbers of shares yang didagangkan untuk syarikat ini adalah sebanyak 542 juta. 542.80 juta ialah jumlah numbers of share yang didagangkan. Okay, so anda boleh download dia punya annual report pada KSU Screener, ataupun anda boleh go through dekat website this company direct. Dalam tu dia akan ada bahagian untuk anda download dia punya annual report. So di dalam KSU Screener kita ada data since tahun 2003. Kat sini 2003
Dan yang latest yang kita ada dekat sini dah untuk tahun 2021, which is yang kita akan go through hari ni. Dia punya financial year ialah ended 30th June 30th June 2021, dan report ini dikeluarkan pada hari ini. So anda boleh klik dekat bahagian view kat sini, dan dia akan keluarkan pop-up macam ni. So anda boleh nampak dia punya report lah. Kat bawah ni dia punya date announcement, tarikh dikeluarkan report ini, pada 29 Oktober tahun 2021. Okay. So dia ada pecah kepada beberapa parts, tapi yang kita akan go through pada hari ini adalah untuk part 1 dan juga part 2. So ada dua parts yang kita akan go through. So mari kita lihat the front page. Yang part 1 inilah dia punya front page untuk K-Power. Strong roots for a thriving growth. Okay, so gambar pokok, akar pokok, juga seperti macam besi. Saya tak pasti macam besi yang ataupun apa ni, kabel. Kabel jadi dia balut-balut kat atas ni. Okay, so this is dia punya nama, logonya K-Power Sustainability Through Diversity Annual Report 2021. Okay, so moving on to dia punya second page adalah dia punya vision and mission. Vision dia sama dekat dia punya front page tadi, Sustainability Through Diversity. Mission to grow and expand internationally through serving borderless communities in a sustainable and responsible manner. Okay, so nama sekarang K-Power, dulu namanya Kumpulan PowerNet Berhad. Okay, so page yang ketiga kat bawah ni ialah dia punya core value. Okay, K-Power core value dia mention dekat sini. Anda boleh baca. Ada banyak core value dia. Ada 8 core value. Okay, so banyak yang kena hafal kalau kepada employee kena hafal core value, mission, vision, core value tu semua kena embrace, kena memorize dan juga kena embrace. Kemudian page keempat adalah on the corporate information. Anda boleh nampak kat sini all the board of directors, kemudian boleh nampak audit committee dan lain-lain committee. Ada juga investment committee. Okay, ni jarang-jarang ada dekat dalam board of director, tapi untuk K-Power dia ada juga investment committee, risk management committee, kemudian company secretary, registered office. Syarikat ini didaftarkan di Jalan Kerinci, Vertical Business Suites Avenue 3, di Bangsar South, Jalan Kerinci. Bangsar South tu sebenarnya Jalan Kerinci lah. Kemudian corporate office di Solaris Dota Mas, di KL. So dia ada satu registered office, satu lagi is on the corporate office. So this is nanti mungkin dia punya bahagian HQ dan sebagainya lah. Okay. Auditor. Okay, so Al-Jafri Salihin Khuzaimi, itu nama auditor untuk K-Power. Principal Bank, RHB dan juga HP. Okay, so this is dia punya name dekat bursa K-Power. Dia punya stock name, stock code nya adalah 7130. Okay, dan juga dia punya website kat sini. Alright, so page kelima adalah dia punya table of content. Anda boleh go through pada bagaimana anda nak baca. Okay, so page ke-6 dah on the corporate profile. K-Power and its subsidiaries, the group venture into a sustainable energy and utilities segment, paving the way for the company major transformation. Okay, kita baca sedikit berkenaan dengan dia punya corporate profile. K-Power Berhad, formerly known as Kumpulan PowerNet Berhad, is mainly involved in sustainable energy and utilities activities. K-Power Sustainable Energy and Utilities business involve construction-related activities covering engineering, procurement, construction and commissioning (EPCC), as well as specialized engineering services that are spread over various projects locally and internationally. K-Power has been listed in Bursa Malaysia since 2002. Moving forward, the company will be expanding its regional footprint into Asian region, South Asia, Central Asia and Middle East and Europe under the Sustainable Energy and Utilities segment. The company also plans to widen its renewable energy products offering from mainly hydropower and solar plant to include waste-to-energy, wind, biomass and biogas. Leveraging on these strategies, the company is confident in achieving its aspiration to become a leading regional player in sustainable energy and utilities. Okay, so diceritakan sedikit background. Basically dia punya scope of work yang dia cover untuk
kerja-kerja yang terlibat, EPCC semua, daripada engineering, procurement, construction dengan commissioning. Dan juga currently moving forward dia nak besarkan lagi dia punya market, bukan setakat di Malaysia tapi juga termasuk di Asia Tenggara, South Asia, Asia Selatan, di Central Asia, Middle East dan juga di Europe. So itu perancangan di masa depan dia. Dan juga untuk pelbagaikan lagi jenis-jenis product offering, bukan sekadar untuk hydropower dan juga solar, tapi juga untuk lain-lain renewable energy. So currently dia punya main adalah banyaknya hydropower dan juga solar plant, tapi untuk in future dia nak besarkan lagi termasuk waste to energy, wind punya harvesting, biomass dengan biogas. Alright. With Mustaqim bin Madnun at the helm, K-Power revitalized its key management team with corporate appointments, bringing in the vast experience. Revenue, the key management experience track record, K-Power is venture into sustainable energy and utility segment, paving the way for the group major transformation. In doing so, the group has established itself as a significant player in renewable energy industry, focusing on construction related activities and specialized engineering services. So sekarang dia dah bukan lagi yang ni kalau dekat kat screener ni namanya product personal goods dulu. So sekarang ni dia dah more towards a niche market, iaitu kepada renewable energy, renewable energy. Dan juga dia ada beberapa subsidiaries lain. Nanti kita akan go through insya-Allah. So bahagian page ke-7 dia punya sambungan lagi untuk corporate profile. K-Power has further expanded its offering and technical capabilities under the sustainable energy and utility segment, from solely hydropower and venture into solar energy during the year. So sebelum ni hydropower, sekarang dia dah venture into solar energy. K-Power has successfully won and bid under the 4th round of large-scale solar program (LSS4) for the development of 50 megawatt large-scale solar photovoltaic plant site in Pahang, Malaysia. This represents the company's first foray into large-scale solar project and shows K-Power ability to expand into solar energy in a significant way. Through the successful bids under LSS4 project, K-Power has embarked on its sole assets ownership model in the sustainable energy and utility segment. In the year 2021, the K-Power has successfully restructured its business by venturing into new business segment, generated sustainability revenue stream in addition to growing its existing business. So untuk tahun 2021 juga dia dapat satu projek baru untuk solar power, iaitu under projek LSS4 untuk supply 50 megawatt solar photovoltaic dekat Pahang. Alright, so another major transformation in the K-Power was the addition of logistics segment through the acquisition of Chemtrack Senyaphat, which cater to the requirement of the group and plans to expand into more comprehensive supply chain services. Following the acquisition of Granulab from Sirim Tech Venture, subsidiary of Sirim, the group has ventured into a healthcare and technology segment, leveraging on the technical know-how, licenses and certification held by Granulab. The company is also involved in the property investment and property development segment. So this is something new, yang mana so K-Power tadi kita mention berkenaan dengan dia punya supply on the sustainable energy, which is hydropower dan juga solar. Ada satu lagi ni tambahan, dia masuk juga bahagian logistik, which is dia acquire lah. This company name Chemtrack ni, namanya Chemtrack, dia acquire. Kemudian dia acquire satu lagi company namanya Granulab daripada Sirim, yang fokus kepada healthcare dan juga teknologi. So dia dah variety kan dia punya stream of income melalui diversifications dan juga pembesaran in term of dia punya product offering. Di business segment dia dah berkembang. Sebelum ni mungkin dia fokus kepada sustainable energy, so sekarang dia dah masuk kepada healthcare, teknologi dan juga tadi satu bahagian logistik. So mari kita go through lagi dengan lebih details kalau dia ada mention dalam report ni. So page ke-8 adalah dia punya corporate structure. Dia punya corporate structure.
Kat sini ada energy, utilities, healthcare. Okay, so ini yang tadi bawa dia punya original activities lah untuk supply apa ni, hydro power, power plant dan sebagainya, solar power dan sebagainya. Kemudian dekat sini bawa healthcare and technologies. So dia ada juga healthcare and technologies, ada K-Power healthcare, PowerNet industry dan juga Granulab yang baru dia kawai. So dia pegangan dia pun actually 70%, bukan 100%, bukan wholly owned. Kemudian tadi yang ni logistik, yang di acquire Chemtrax tadi, dan juga untuk property juga ada. Okay, di bawah property development dan juga bawah investment. Right, so page ke-9 ni on the milestone. Okay, so 1979, okay, syarikat ni founded 1979 lagi sebenarnya, oleh owner yang lama, owner yang sebelum ni, as a textile manufacturer. Okay, so sebab tu namanya dulu dia apa, dalam kategori consumer consumer products, sebab dia sebenarnya dulu dalam textile. Ini mengingatkan saya kepada syarikat apa ni, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Actually dia dulu pun sebenarnya dalam company Berkshire Hathaway tu ialah textile company. Okay, so bila dia acquire tu, dia making loss, and then dia start buat restructuring, so dia jadi investment company, dan bawah-bawah tu baru dia all the share lah. Kalau dia beli Apple semua duduk bawah Berkshire, Coca-Cola, Apple Bank, Bank of America dan sebagainya tu, semua duduk bawah Berkshire. Tapi originally Berkshire was a textile company. So masa dia beli tu memang still masa textile company. Right, so 1997 form investment holding company. Okay, so 2002 listed, 2013 acquire a freehold student accommodation building in Liverpool. Okay, so yang ni I think bawa property tadi tu, dia acquire satu accommodation, perumahan untuk student di Liverpool, Liverpool, UK. Kemudian acquire development rights for commercial development in Sentul. Dia buat project development tahun 2016 dekat Sentul. Okay. So 2019, okay, tu kita nampak Datuk Muhammad Abdul Karim, dia acquire dengan Mustaqim bin Maknun, acquire majority stake in K-Power. Kemudian venture into construction related activities focus on sustainability and utilities. Secure 270 million project utilities project in Kuala Lumpur. The company registered the first profit after 8 consecutive years of losses. So selepas 8 tahun berturut-turut membuat kerugian, 2019 dah tahun pertama dia turns into black. Okay, tahun 2020, ni lagi banyak lah business venture yang dia lakukan. Ni ada 2021. Okay, so 21 semua banyak juga sebenarnya berlaku. Pertama, achieve a 1.16 billion order book for financial year ended 30th June 2021. Recorded 510 million worth of renewable energy related project in Pahang and Perak. And 73 million worth of contract for healthcare related product in Indonesia. Okay, so dekat Indonesia pun dia ada dia punya footprint dia. Okay, dia masuk dalam FBM emas tahun 2021. Okay, acquire 70% equity stake in Granulab. Okay, tadi yang kita dah baca tadi. Dispose of freehold property non lodged. Okay, dia sebenarnya dia dispose yang dia acquire 2016 tadi. Sorry, 2013 yang accommodation kat tu. I think ni lah sebab satu je project dia tu. So dia nak fokus lah kepada dia punya development yang lain. So dia dah dispose lah freehold property ni dekat Liverpool. So I think that's why dia ada dapat banyak ni lah cash. Venture into solar energy by forming a collaboration with Public Islamic Bank Berhad. Enter into a memorandum of agreement with PIBB to provide financing. Okay. Untuk ni PIBB punya customer nak pasang solar so dia boleh provide dia punya financing. So itu yang dia buat untuk tahun 2021. Kita nampak ada beberapa lah syarikat
yang menawarkan package pinjaman ataupun financing lah kita sebut, tak sebut pinjaman, kita sebut financing untuk memasang solar panel di rumah masing-masing. Bank Islam kita nampak yang ni juga ada untuk public Islamic Bank juga ada tawarkan. But nak cost nak pasang tu bukan murah so dia 5 figures juga lah cost dia. Successfully won and bid under the tadi yang menang 50 megawatt tadi tu di Pahang, completed the share split exercise. Kemudian free warrant dia juga bagi tahun 21. Complete private placement exercise on 5th October 2021. Oh, so ada baru lagi private placement. Rising approximately 61 million. Oh, menarik. Kemudian kita sambung ke page ke-10 on the principal activities, construction related activities. The group has undertaken new business venture into construction related activities and specialized engineering services relating to sustainable energy and utility segment. The construction related activity segment consists of engineering, procurement, construction, commissioning and sustainable energy and utilities project. So dia construction arm dia sebenarnya fokus on project sustainability tu lah, untuk pemasangan, pembinaan, procurement dia, construction dan juga commissioning tu. Sebenarnya kita nampak guys ni, the following are the international project awarded to K-Power during financial year 2021. Menarik ni. Yang pertama di Nepal. Dia ada menang projek di Nepal, Min Honggu Kuala A Hydropower Project in Solukhumbu, Nepal. Projek yang bernilai equivalent to 193 million 193 juta ringgit. Projek ni untuk buat apa? Engineering, procurement, construction, commissioning and completion of 22 megawatt MIT tadi tu, MIT Honggu Kuala Hydropower, located dekat Nepal. So itu yang pertama. Kedua di Indonesia, di Sumatera, equivalent berapa nilai projeknya? 30 juta ringgit. The engineering, design, procurement, construction, commissioning and completion of 3.1 megawatt. Ni kecil sikit lah, 3.1 megawatt mini hydro plant, power plant di Sungai Simpang di Bengkulu, Sumatera, di Sumatera, 3.1. So Indonesia pun ada hydro power mini lah, ini kecil sikit, mini 3.1 megawatt, 30 juta nilai worth dia projek. Kemudian di satu lagi di Sumatera juga, yang ni di Sungai Kelai, tadi di Sungai Simpang, di Sungai Kelai, saya harap saya sebut dengan betul lah. Nama sungainya Sungai Kelai. Nilai projek 25 juta. So yang ini kecil sikit, 2.6 megawatt untuk sama juga mini hydropower. So yang ini kita nampak 3 projek untuk hydropower di Nepal, di Sungai Simpang Sumatera dan juga di Sungai Kelai Sumatera. Kemudian dekat Malaysia yang ni di Perak, ada projek bernilai 296 juta untuk berapa megawatt? So 27.3 megawatt mini hydropower. Ni pun mini 2.7 pun mini lagi. Di Perak, di Sungai Singgo. Nilainya 296, I think paling besar kot ni. So ni paling tinggi lah nilai kontraknya untuk hydropower, mini hydropower di Perak. Kemudian MOA yang ni dengan PIBB tadi untuk provide financing untuk ni, untuk retail lah, untuk rumah-rumah pelanggan-pelanggan PIBB yang nak buat financing. So kemudian ada mini hydropower di Sungai Jelai Kecil Pahang. Yang ini 18.7 megawatt mini hydropower di Lipis. So orang Lipis dapat hydropower lah, mini hydropower. Kemudian ada lagi di Sungai Telom di Pahang, yang ini 13.9 megawatt mini hydropower di Cameron Highland. Kemudian ada lagi di Pahang di Sungai Lemoy. Ini untuk supply 12 megawatt di Cameron Highland juga, tapi sungai-sungai yang berbeza. Kemudian di Sungai Kampar di Perak ada lagi 5.25 megawatt mini hydropower. Banyak betul. Kemudian LSS Farm Mentari di Pekan.
Oh, ini dia tak mention berapa nilai kontraknya. Ini besar ni, 50 megawatt large scale solar ini untuk solar. Yang tadi tu semua untuk hydropower. Yang di Pekan ni untuk solar photovoltaic plant di Pekan. So nampaknya orang Pahang dan juga orang Perak dapat banyak mini hydropower. Mungkin juga sebabkan tempat location mereka banyak sungai yang boleh dibuat hydropower lah. Okay, so banyak ni sebenarnya projek yang dia awarded tahun 2021. Nilainya juga besar-besar. Basically banyak untuk hydropower. Ada juga satu ni untuk solar panel. Okay, so yang ini bahagian kedua, bahagian principal activities yang kedua. Okay, tadi pertama kita tengok basically on sustainable energy. Yang kedua principal activities adalah on the logistic. K-Power Logistic Sdn Bhd provide logistic solution to complement and consolidate various activities within network of major shareholder of K-Power. Through K-Power Logistics subsidiary Chemtrax, the group plans to further expand its business. Chemtrax is one of the leading transportation companies in Malaysia that has experience of more than 20 years of transporting hazardous chemical and gas within Malaysia and Singapore. Chemtrax currently manages a fleet of 58 trucks, 20 ISO tanks and 14 other units consisting of barrels and trailers. Chemtrax mainly transport chemical products that are critical to the manufacturing of nitrile gloves. Okay. Chemtrax is expected to benefit from the worldwide sustainable demand of gloves rising from COVID-19 pandemic. Mungkin sebelum inilah. Okay. So this is the second business segment dia, which is punya logistik. Sebenarnya basically kenapa dia acquire, I think maybe untuk complement dia punya business ataupun supply chain. Tadi dia buat construction untuk order power, untuk solar plant sebagainya, dia perlukan transport order materials, benda-benda yang melibatkan hazardous materials ni. So Chemtrax sebenarnya dia ada experience untuk that kind of delivery ataupun logistik. So I think that's why they acquire this company Chemtrax ni. So banyak juga truck dia, ada 58 bukan kecil lah, syarikat ni besar juga. Okay. Kemudian principal activity yang seterusnya, yang ketiga, iaitu property development. The fully sold development comprises of 2 units of 6-story shops office and 4 units of 5-story shop office on a parcel of commercial development land in Sentul under K-Power Development. Okay. The Sentul project has reached 82% completion and is expected to complete in the first half of 2022. Okay, so semua ini dah terjual, fully sold. So completion dia target first half 2020, tahun depan lah. So satu lagi on the property investment, subsidiary Zelin Limited has completely disposed of freehold. Ni tadi yang dekat Yebupu tadi tu, dia jual 7 juta sebenarnya. Okay, so 7.19 juta je. The disposal of the said property enables the group to focus on its core competencies, which is mainly cover activities relating to sustainable energy and transition. Okay, so that's why saya mention tadi pun sebab satu ni je projek yang, bukan projek lah, bisnes yang macam lain sikit dia buat, iaitu more on property management, ambil collect duit sewa dan sebagainya tu. So dia macam lari jauh lah daripada dia punya core business, which is sustainability segment tu. So I think that's why they dispose lah. So better dia focus on dia punya strength, iaitu kepada sustainability dan juga utilities. Kemudian yang ini yang keempat, on the healthcare and technologies. Okay. Under this segment, K-Power Healthcare and Technologies, a wholly owned subsidiary of K-Power, has been awarded with distribution of healthcare related products in Indonesia, amounting approximately 73 million. Okay, so dia ada menang satu projek di Indonesia untuk healthcare dan technologies. This one untuk distribution di Indonesia. 73 juta, besar juga projeknya. This segment is still undergoing review and integration to ensure its performance in the future. We are confident that this segment has the potential to contribute to group earnings in long term, leveraging on the technical know-how, licenses and certification held by Granulab, coupled with the textile manufacturing experience and the manufacturing assets of Power Nets Industries Sdn Bhd, as well as existing network of the major shareholder and the experience in the key management. Okay, so nampaknya ini macam lain sikit juga business segmentnya untuk healthcare dan juga technologies, but maybe this one they focus on Indonesia market. So dah mungkin dah ada orang kenal brand dia, capabilities dia, so they just carry on lah on this
Dan juga dia tap on Granulab tadi tu yang dia acquire daripada Sirim tu. Maybe this one untuk pasaran di Malaysia. Okay, apa lagi? Moving forward. Okay, ni tadi dia nak besarkan footprint dia. So dia tak puas dengan sekarang di Nepal, Indonesia dan juga di Malaysia. Dia nak masuk ke pasaran Asian, Asia Tenggara, South Asia, Central Asia, Middle East dan juga Europe. We plan to widen our product offerings and technical capabilities and assessment jenis utilities. Okay, yang tadi kita dah baca juga. Ini kita dah baca. Okay, so sambungan our presence currently ada dekat Nepal. Laos pun ada, tapi saya tak nampak tadi projek apa yang ada dekat Laos. Mungkin juga hydro power di Malaysia dan juga di Indonesia. Di Laos kita nampak dekat sini. Okay, dia ada mention 6 Samoy hydropower plant. Okay, this one 66 million punya project. Dan juga 6 tip hydropower 175 million. Oh, ni besar juga projek ni. Di Laos, di Laos ada 2 sebenarnya projek. Nepal ada 2. Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5. Di Malaysia ada 8. Okay. Oh, di Malaysia sebenarnya ada juga sewage treatment plant. Okay. Ada juga buat STP. Okay. 270 juta. Ini ada power, property development. Ni tadi ada power reservoir dan juga projek-projek lain. Okay, page ke-16 financial year. Okay, this one dah boleh go through. Page 17 on the financial highlights. Okay, so this is basically dalam bentuk tables. Mari kita baca. Dalam bentuk graph. Ada tak tables ni? Okay, table. Cantik. Dia bagi tables untuk 1, 2, 3, 4, 5 tahun berturut-turut since tahun 2017. So daripada segi revenue kita nampak memang ada peningkatan yang cukup drastik daripada tahun 2017, yang mana 2017 hanyalah 3 juta saja. So sekarang dah jadi 386 juta dia punya revenue. Manakala in term of profit after tax. Okay, so profit after tax kita nampak dekat sini. 2017 rugi, 2018 rugi, 2019 ini start tadi making profit 481, kemudian meningkat 12 juta tahun 2020 dan 2021 meningkat kepada 38 juta ringgit. Okay, so mari kita lihat dia mengenai details dekat sini. Track record so sebelum ni tahun 2003 memang banyak, daripada 2023 banyak kali rugilah 1, 2, 3, 4, 5 tahun rugi, 1 tahun untung, kemudian 1, 2 tahun rugi, 1 tahun untung, rugi. Okey. So berapa tahun rugi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tahun berturut-turut rugi. Masya-Allah sebelum ni 9 tahun berturut-turut rugi. So akhirnya 2019 kembali untung, walaupun tak banyak tapi still untung 148,000 saja. But still profit. Kemudian meningkat tahun 2020 meningkat kepada 12 juta. Okay, dan 2021 meningkat kepada 37 juta ringgit. Okay, this is dah 3 tahun konsekutif membuat keuntungan. Alright, so turnaround nampak turnaround yang berjaya. Kemudian kita tengok kat sini apa lagi, EPS. Okay, dia bagi juga. Okay, so EPS ada note pula EPS kat sini sebab ada private placement. Okay, never mind, kita sambung. Alright, so panjang juga bahagian mukadimah, baru masuk kepada bahagian chairman statement. Ada pada figure yang tak perlu diperkenalkan lagi, Dato' Abdul Karim. Okay, dicerita kat sini growth in term of revenue 199% mau peningkatan dan juga 300% revenue growth, 199 growth on the profit daripada 12 juta meningkat kepada 38 juta is almost 200% increase. Bayangkan kalau anda punya investment keuntungannya 200%. Best ke tak best kan? Okay. Tapi this one is company lah, company profit doesn't necessarily meaning you punya investment is making profit. Okay. So this is the punya chairman statement. I think most of it kita dah cover, except for a few things yang mungkin kita
Boleh highlight dekat sini. Okay, ini tadi berkaitan dengan healthcare and technology. Segment has charted one success after another in not only Malaysia but also Indonesia. In February 2021, we were mandated to supply the polymerase chain reaction reagent kit for COVID-19 worth approximately 24 million, and the supply of airbags, breathing bags for Genos and Genos COVID-19 test machine worth approximately 48.64 million. Ni tadi yang projek dia menang tu sebenarnya, untuk supply polymerase chain reaction reagent kit, dan juga satu lagi untuk breathing bag, airbag dan juga breathing bag. Tu untuk pasaran di Indonesia. Kemudian ini sambung future outlook. Okay, untuk domestic market, potential also appear to be bright, especially in the recent Sabah revision of Malaysia Energy Transition Plan. Under this plan, Malaysia has revised its renewable energy installed capacity to 31% in 2025 and 40% in 2035, compared to 20% projected by 2025. Okay, so sebelum ni projected untuk RE yang dah siap 20%, tapi ada pertambahan, okay, dia meningkat kepada 31% untuk menjelang tahun 2025. Okay. So as the installed capacity of RE is projected to grow from 7,000 megawatt currently to 18,000 megawatt. Okay, so meningkat. Dulu target 7,000 megawatt, sekarang dah 18,000 megawatt by 2035. More focus will be placed in Peninsular Malaysia as it accounts for 80% of Malaysia electricity demands. This outlook indicates that RE sector will be prioritized moving forwards. Okay, so this is one of the potential ataupun potensi yang ada untuk pasaran renewable energy, which is players think masih boleh dibilang dengan jari lah. Ada the key players yang ada di pasaran. Sebenarnya tak banyak, okay, tapi dia punya the needs untuk supply 18,000 megawatt. 18,000 Tadi dia punya projek baru macam paling besar pun 50 kan. 50 megawatt. This one is 18,000 megawatt. Berapa banyak nak kena install tu? Untuk especially untuk Peninsula lah. Okay, so 18 menjelang tahun 2035. So it's a huge potential bagi pasaran renewable energy. Okay, so kita sambung kat sini. So ini baru untuk Malaysia, domestik. Kemudian overseas juga dia nak start kembangkan. Dan especially dia dah bertapak tadi dekat Nepal, juga Laos dan juga di Indonesia. So is macam dia punya track record lah. Dia nak show kepada other countries, Middle East ke South Asia ke, bahawa mereka ada capabilities untuk supply dia basically on the mini hydropower tu. Okay. We have a big plans in store for our property segment. Okay, so property segment ni tak berakhir dengan penjualan rumah accommodation untuk student di Liverpool tu. Moving forward, we aim to create synergy between our property projects and our core business relating to sustainable energy and utilities activities by tapping into more specialised area to ensure our expertise is optimized. Dia memang nak masuk betul lah dalam supply chain semua tu. Mana ni dia boleh tap ni, memang dia nak tap ni. Which is dia nak optimiskan, dia nak optimumkan dia punya kepakaran tu dalam semua bidang yang related kepada sustainable energy. Okay, tidak lupa satu lagi, healthcare and new technologies.
We are constantly reviewing our business strategies and exploring optimization strategies. We are confident that moving forward, we will create more revenue synergies by capitalizing on the numerous opportunities that lie within the lucrative segment and the technological capabilities of Genolab. Specifically in utilizing its various patent licenses and certification which are in compliance with international healthcare standard. So tidak dilupakan So memang dia nak teruskan juga on the healthcare dengan teknologi punya segmen ni. Tapi saya pun tak apa macam tak nampak lagi lah sebab dia tak disclose lagi. Mungkin lepas ni kita nampak ada further announcement lah related to this business segment. Okay, apa lagi? Acknowledgement dan habis. Alright. So, ada juga satu lagi So, dia ada satu chairman statement, satu lagi group MD statement juga, ada satu lagi. Tapi anda boleh go through. I think basically is more or less lebih kurang apa yang diperkatakan dalam tadi introduction dan juga bahagian chairman statement. Okay, so last but not least, I think mungkin kita nak tengok pada bahagian management discussion and analysis. Okay, mana dia? This is ada management dan juga BOD. Alright, so second part adalah pada bahagian management discussion and analysis. It's going to be our last segment apa yang menarik yang kita boleh jumpa dekat sini. So basically revenue meningkat 303%. Okay, pecahannya construction and related activities and specialized engineering project remain as the primary revenue contributor, accounting 93%. Okay, no wonder kenapa dia nak berbagaikan lagi banyak business segment, because this is too dependent kepada satu segment. For me, which is too risky lah. So kalau macam this one sangkut, habis semua business, the company as a whole akan affected lah. So sekarang ni untuk construction, which is yang dia supply tu lah, mini hydropower, dia buat solar panel dan sebagainya tu, is contributed 93%. Yang lain-lain ni logistic segment 2.65, dan juga property development and investment 2.4. Okay, so healthcare sekarang ni cost 1.43% saja. I think this is mungkin dua segmen yang dia nak cuba kembangkan dalam property tadi tu, dan juga untuk healthcare ni lah, untuk at least mengimbangi revenue income daripada construction tadi tu, which is too, I think too risky lah, sebab dia dependence on satu business segment sahaja. Okay, so it's good management dah foresee that, and dia dah start nak buat dia punya market penetration yang lebih besar dalam segmen-segmen yang berbeza. Kemudian gross profit tadi kita dah go through, finance cost and income tax. Okay, principal activities, this is tadi tu pecahan dalam bentuk graph, dah boleh tengok. So memang yang ni construction related activities 93%. Okay, apa lagi yang menarik? Okay, ni pun kita dah baca tadi banyaknya, kita dah jumpa pada bahagian atas. Okay, so ni tadi revenue dia 361 daripada construction, 361 juta. Construction 10 juta daripada logistik, 9 juta property, dan juga 5 juta on the healthcare. Okay, capital management, dividend. The board of directors has not recommend any dividend in respect of the financial year. Okay, so tak ada dividend untuk tahun 2021. Walau bagaimanapun, mari kita lihat sejarah pemberian dividend. Okay, cuma ada sekali saja, iaitu pada tahun 2020. This one sekali saja dia bagi. Manakala bonus issue yang lain, okay, ada dia bagi tahun 2021 pada bulan Januari. Ada dua, satu subdivision, satu lagi on the bonus issue. So itu yang ada. Okay, so warrant nanti dia ada bagi juga free warrant masa bonus issue. I think dia ada bagi juga a free warrant kepada pemegang saham Power. But untuk 2021 tak ada, tak ada apa. Bonus tak ada, dividend pun tak ada. Kemudian kita sambung kat sini, corporate exercise, position Chemtrack tadi tu, berapa nilainya dia tak mention. $10 juta, okay, dia mention 10 juta untuk 51%.
Kemudian tadi share split apa semua tu dia ada buat, dan juga pemberian warrant kat sini. Okey. Ini acquisition of Granulab 70%. Kemudian ada private placement 90 juta lebih kurang issuance, new issuance of private placement totaling 61 juta. The total proceeds raised from this fundraising exercise are to be utilized for, amongst others, to finance the working capital for 50 megawatt solar photovoltaic plants, mini hydropower plants, and other upcoming project and other investment opportunities. Okay, so dia buat private placement basically untuk dia punya working capital bagi projek-projek power plant, dia punya solar plant, dia punya hydropower dan juga projek-projek yang lain-lain. So 61 juta. So dia tak terbitkan sukuk, dia tak buat financing dengan bank ke, dia tak buat right issue, dia cari fund dengan private placement. This is one of the way untuk listed company dia nak raise capital. Ada banyak cara. Dia boleh terbitkan sukuk, but of course sukuk dia kena bayar balik dia punya rate every year, dan juga dia punya initial amount tu dia kena bayar balik at the end. Tapi kalau buat private placement, tak ada dia offer at the lower than the market price kepada certain investor lah. Dia bukan buka kepada semua lah. But private placement hanya untuk selected investor, which is I think very popular lately di bursa. Kita nampak banyak issuance of private placement. Kalau normally normal standard nak dapat duit capital, sama ada buat financing dengan bank, ataupun terbitkan right issue, ataupun terbitkan sukuk. Jadi satu saja lagi ialah yang boleh dibuat ialah dengan memberikan ataupun offer private placement. Okay, this is on the outlook, bahagian outlook untuk KL Power. Tadi basically kita dah nampak on the opportunity on the domestic. Okay, yang ni tadi berapa dia nak 18,000 megawatt by 2035. Okay, anda boleh go through dengan lebih details. Okay, so saya just scan sekali lalu saja bahagian ni. Okay, very details agak details juga dia punya explanations. Property development, property investment, okay, dan juga bahagian sustainability segment. Alright, so I think that's all from me untuk hari ni. Untuk kita punya sesi bedah siasat annual report kita. Hopefully you guys gain something daripada this session. Thank you so much kepada yang join, dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah share this video. Okay, kepada yang belum share, please do so. Kongsikan video ni agar lebih ramai yang dapat manfaat, insyaAllah. Mudah-mudahan saya dapat manfaat, anda juga dapat manfaat, kawan-kawan kita lain dapat manfaat, dan juga bila dia share juga dia pun dapat manfaat, insyaAllah. Pahala ilmu yang bermanfaat tu. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dalam tajuk yang berbeza, insyaAllah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.